Hi, kung ikaw usa ka breadwinner, paminaw. Okay? Usay makapangutan-na gyud ta nga pila man gyud ang coverage nga sakto para nako sa akong family in terms of life insurance. Okay? Akong tubag simple ra gyud kayo. Ang general rule of thumb is 10 times sa imong annual income. So kung nag-income ka og 400,000 sa usa ka tuig, target coverage nimo should be 4 million pesos. Okay? So kanang amount makatabang sa imong pamilya nga makapadayon. Bisan pa kung dili na ka physically present. Makabayad sa balay, education sa mga anak, o adlaw-adlaw nga panginabuhi. Okay? So, guys, dili kinahanglan yun perpekto ang amount. Ang importante, naa kay protection nga moalalay sa imong pamilya. Okay? So, kung gusto pa kag real talk financial insights, ayaw kalimot. Please follow Shanful Advice.